Para 12. The petitioner has been allotted symbol from the chart available for independent candidates, as the party to which he claims affiliation has not been allocated election symbol by the Commission, allowing any entry in absence of party symbol in column 5 of form 33 जहाँ party affiliation लिखनी होती है. An entry applicant's name as candidate of PTI will contradict the symbol and identity of party as the petitioner is declared as an independent candidate. Moreover, such entry will also invalidate the action of the returning officer under section 67 and 68 of the Elections Act, which otherwise has been done in accordance with law. Para 13. The Honorable Supreme Court of Pakistan, while deciding the matter of intra-party election of PTI dated 13/1/2024 in CP number 42 of 2024, has categorically and clear terms observed that surprisingly no declaration was sought nor given that intra-party elections were held in PTI, let alone the same was held in accordance with law. If it had been established that elections have been held, then ECP would have to justify if any legal benefit to such a political party was being withheld. But if intra-party elections were not held, the benefits occurring pursuant to the holding of elections could not be claimed. In view of the above discussion, the Commission has arrived at conclusion that the petitioner's claim for recording his party name in column 5 of form 33 is misconceived and the petition is hereby dismissed. We exactly took this position, sir, jo aap When keh you rahe hain. conclude, I'll ask a question. Ji. We exactly took this position that even if the symbol has been taken away, we are still PTI candidates. Because of the Form A. Yeah. Yes, and Form 33 में हमारी पार्टी एफिलिएशन शो कर ये ऑर्डर चैलेंज हुआ था कहीं? ये ऑर्डर नो डायरेक्ट नहीं है, ये इसकी डायरेक्ट अपील थोड़ी है सेक्शन 5 के तहत 9 के तहत. सेक्शन 9(5) के तहत डायरेक्ट अपील होती है इस ऑर्डर की सुप्रीम कोर्ट में या रिट होती है? इसकी अपील किस? And what is the status of the leave petition? that was returned. That was returned to us as having become infructuous because by then the election had happened in the 8th. This is dated the 2nd after the 8th. Did you file a chamber appeal against that? But I will explain what was happening to me on the 8th and the 9th. ये जस्ट जवाब दे देना, एक्सप्लेनेशन की क्या जरूरत है, या फाइल की या नहीं? But this is what. So this para 12 as I नहीं, पहले तो ये बात होना कि ये डायरेक्ट अपीलेबल सुप्रीम कोर्ट में है या रिट फैसल होनी है. सिद्दीकी साहब, अब आप समझिए जरा दुश्वारी आपकी. जी अब आपकी दुश्वारी क्या है? आप चाह रहे थे अपने आप को जाहिर करना पीटीआई कैंडिडेट, ठीक है जी. इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर आप ये चाहते हैं तो फिर पीटीआई को क्योंकि सिंबल नहीं मिला तो आपको हम नहीं दे सकते. जी ठीक, यही हुआ ना. अगर आप अपने आप को जाहिर उस वक्त करते इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और कहते जी अब मुझे दे दें, बैठ की पब्लिक डोमेन में, किसी के पास नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. वो आपने केस, या अगर ये हम चलें इसी को मान लें जो आपकी बात है, आपने दो चीज़ों को साथ जोड़ लिया. अगर तो फिर तो देखिए कानून एक चीज़ करता है, हमने कानून नहीं बनाते हैं, हम ना इसमें तो तशरीह की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि कानून बिल्कुल वाज़ेह है. कानून ने क्या कहा जी आप इलेक्शन करवा लें अपनी पार्टी में, इतना सा. अगर आप इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर इलेक्शन सिंबल ना बनाए आपको मिलेगा. ये कानून हमने नहीं बनाए, ये कानून आप लोगों ने बनाए, ठीक है. आप कहीं कानून पे मत अमल करो वो एक अलग बात है, या किस कानून को उड़ा दें वो एक और बात है. ये कानून जिनने बनाया, जिन्होंने इसके हक में वोट दिया, उन्होंने सोच समझ के कानून बनाया. अब आपके जो कैंडिडेट्स थे उनको उस वक्त चाहिए था, मैं आपको मशवरा ही दे सकता हूँ, बल्कि हम कोर्ट के दरमियान भी आपको मशवरे दिए थे जिस पर अमल नहीं हुए क्योंकि खैर छोड़ें. वो आपने कहा कि मुझे पीटीआई का कैंडिडेट जाहिर करें. जब पीटीआई का कैंडिडेट जाहिर करें तो उन्होंने कहा आपने मुझे पीटीआई का सिंबल है, उन्होंने कहा पीटीआई का सिंबल नहीं मिल सकता. अगर वो कहते मुझे आप आज़ाद कैंडिडेट जाहिर करें, ये रिकनसाइल बिल्कुल आराम हो सकता है. फिर मुझे आप दे दीजिए बल्ला का निशान, वो आपको मेरे ख्याल में मिल सकता था आराम से. मेरे ख्याल में कोई ऐसी दुश्वारी नहीं थी. चलें कम से कम आप मांगते तो फिर होता क्या, उस पर सुप्रीम कोर्ट आता, मामला फैसला कैसे होता वो फिर अब मफरूज़ों में पड़ जाएंगे. मगर आपने वो इख्तियार नहीं किया. अब आपके साथ एक और मसला खड़ा हो गया, या तो आप कुछ ना करते, चलें सिंबल भी गया, वो सिंबल को छोड़ दीजिए. अब आपको चाहिए कि ये किसके कैंडिडेट्स हैं.
جب آپ نے نامنیشن پیپر میں اپنا نام دے دیا ایز پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ، اب آپ جوائن کر رہے ہیں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی، اب آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. آپ بحث کر رہے ہیں میں اس لیے انڈیپینڈنٹ ہوں کیونکہ مجھے بیٹ کا سمبل نہیں ملا. یہ آپ کی لاجک مجھے سمجھ آ رہی ہے. میں یہ لاجک اچھا چلیں پھر جو بھی آپ کی سن لیں گے. میری لاجک یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا میں انڈیپینڈنٹ. الیکشن کمیشن جو کہے ہم قانون دیکھیے، ہم قانون اور آئین پہ چلیں گے نا. الیکشن کمیشن کل آپ دیکھیے الیکشن کمیشن کے روزانہ ٹھہر جائیے نا، الیکشن کمیشن کے آرڈرز ہمارے سامنے روزانہ چیلنج ہوتے ہیں. آخر میں ہم یہ فیصلہ نہیں کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشنر نے فیصلہ کر دیا. وہ ایک بات دوسری کہ ڈسکریشنری پاور ان کا ان کو کرنے دیں، اس کو ہٹ کر کے حتمی فیصلے تو یہیں سے ہوں گے. تو جب آپ نے اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تصور کیا اور دکھایا تو آپ کی پارٹی میں جب داخلہ لیا تو آپ انڈیپینڈنٹ کی طرح سے نہیں آ رہے ہیں، آپ پارٹی چھوڑ کر کے آ رہے ہیں، آپ پارٹی کو ٹھکرا کر کے آ رہے ہیں، ایک دوسری پارٹی میں آ رہے ہیں. یہ آپ کا حق ہے، مگر اس کے اپنے کانسیکوینسز آ جائیں گے. پھر تو آپ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں، وہاں سے تھوڑا لے لیا آپ نے، تھوڑا سا یہاں لے لیا، پھر آپ وہاں سے کہتے ہیں میں اب انڈیپینڈنٹ ہوں، آزاد ہوں، مجھے بلے کا نشان دے دو. کسی اور نے نہیں مانگا، مجھے مل گیا. اب وہ دیتی نہ دیتی الیکشن کمیشن یقیناً آپ آ جاتے سپریم کورٹ میں کہ کیوں مجھے انکوائری کر رہے ہیں. بہرحال اس پہ اگر آپ وضاحت کرنا چاہیں کر دیجئے گا ابھی یا بعد میں. Sir, two. The first thing is that this order does not deal with election symbol. It only deals with whether I'm an independent candidate or a PTI candidate. The election commission decided that I'm an independent candidate, I'm not a PTI candidate. No, Mr. Faisal Siddiqui, ये जो This is what the election Mr. commission Faisal decided. Siddiqui, ये जो Mr. Faisal Siddiqui, ये जो ECB का फैसला था जिसमें उन्होंने कहा कि you are independent candidate, whether that order was challenged before any higher forum? No. So it attained finality. Yes. So till today, the status says they're all independent candidates. Yes. So there's no need to go behind that. اس سے پہلے یہ بتا دیں کہ اس سے پہلے یہ بتا دیں کہ یہ جو ریٹ فائل کی تھی صدیقی صاحب Para 12, you see, the election commission is confusing and conflating election symbol and political party. They're saying if you don't have an election symbol, you're not a political party. But that Whereas order the has not been Parent challenged. Act says something else. Or the Parent Act says your nomination form, if it says you are ex-political party, you are ex-political party. That's all you wanted. My name, ex-political party, give me whatever election symbol you want to give me. Other than bat, because that you can't give because the Supreme Court judgment is in the field. And that has to be applied, which they have done. دیکھیں اس وقت تو ایٹ پریزنٹ یو آر دی کینڈیڈیٹ آف سنی اتحاد کونسل، ٹھیک ہے نا. اب آپ اس سے پوری جو ہم بیک اس میں جا رہے ہیں ریٹروسپیکٹولی، یہ سوال پوچھا تھا نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت تو پوزیشن آپ کی پی ٹی آئی تو سامنے ہے ہی نہیں. اب آپ سنی اتحاد کو ملنی ہے سیٹیں، نہیں ملنی ہے، یہ بات ہے. جو مینڈیٹ تھا اس کے لیے کا تھا وہ تو آپ لے کے چلے گئے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ دیکھیں یہ جو کانسٹیٹیوشن پٹیشن ریٹ پٹیشن فائل کی ڈکلریشن کی ڈکلیئر میں اس کی کیا ضرورت پڑی کہ جب آپ آلریڈی فارم سبمٹ کر چکے کہ آئی بلانگ ٹو سرٹن پارٹی. واٹ واز دی نیڈ؟ کیوں آپ گئے، آپ بیل مجھے مار خود گئے کہ مجھے ڈکلیئر کر دو؟ کیا ضرورت ہے ڈکلیریشن لینے؟ فارم 33 میں وہ لکھنے نہیں دے، پی ٹی آئی لکھنے نہیں دے رہے. فیصل صاحب فارم 33 فیصل صاحب فیصل صاحب آگے بڑھتے ہیں. اب آپ کنٹینیو کریں نا سنی اتحاد کونسل کی حیثیت سے کنٹینیو کریں آپ. سر آن اے لائٹر نوٹ یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے اگر if his lordship the chief justice although he says the judgment is absolutely clear یا آپ تھے اگر جس طرح وہ کسٹم ایکٹ میں ایکسپلینیٹری نوٹ ہوتا ہے نا اس ججمنٹ میں بھی ایک ایکسپلینیٹری نوٹ ہو جاتا ہے. میں اور بھی بہتر ہے مسئلہ حل کر دیتا کہ بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پلیز مجھے مس انٹرپریٹ. اس سے بھی لائٹر نوٹ پہ چلے جاتے ہیں. یہ سارے مسئلے اور بھی زیادہ بہتر طریقے سے حل ہو جاتے. جو پارٹی جس کو آپ نہیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ الیکشن کروا لیتے انٹر پارٹی، ختم. نہ ہمیں یہ باتیں آتی، نہ یہ والی پٹیشن آتی، نہ وہ والی پٹیشن ہوتی. ہم نے تو آپ کو نہیں کہا تھا کہ الیکشن نہ کرواؤ، بس اتنی سی بات ہے. فارم 33 ذرا جی جی فارم 33 سارا جھگڑا ہی وہیں سے اٹھا. ذرا آ جائیں اس میں کہاں پہ کینڈیڈیٹ کا سائن کرنا؟ اگر آپ دیکھیے گا یہ لسٹ آف کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس،
ऊपर इलेक्शन टू कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, फिर नेम ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स ये किस टाइम पे किया जाता है? बिफोर द इलेक्शन जी, बिफोर द इलेक्शन। अगर आप इसका ये झगड़ा था, ये जो फिफ्थ कॉलम है ना उसके ऊपर, उसमें एंट्री नहीं करने दे रहे थे। कौन नहीं करने दे रहा था जी? इलेक्शन कमीशन। देखिए ये फॉर्म तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है, सही बात है, मैं सबसे वही पहले कह रहा हूँ कि ये तो उसने करना था। जी जी, कैंडिडेट नहीं किया ना, इसलिए इलेक्शन कमीशन के पहले लोअर हाई कोर्ट गए, फिर इलेक्शन कमीशन ये के तो बाद। 22 तारीख को आपने जमा किया, 20 और 22 हुआ, ये तो सैंपल देने से पहले जमा हुआ। नहीं, ये उसके बाद होता है सर, इलेक्शन से पहले। ये 13 जनवरी के बाद होता है, ये 13 जनवरी के बाद वाला है। ये फैसल वो तो नॉमिनेशन पेपर्स हैं सर। फैसल साहब जी, अगर मेरा थोड़ा सा स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, जी जी, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आप मुझे ये बताइए, जो असल स्टेक होल्डर है, वोटर, वो हमारे सामने नहीं है। यू आर हेयर बिफोर द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट इज द राइट टू वोट। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, देयर वर कंप्लेंट्स ऑफ जो political party थी PTI, it was consistently complaining that it was not getting a free hand to contest the elections. लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। वो कंप्लेंट्स हमारे सामने नहीं है, सॉरी। let me just complete. हमारे सामने आएंगे, Let me just complete. We are the custodians of the fundamental rights, and those who are not before us, the voters, we need to consider their rights as well. What should be the approach of the